Pozdrav svima, ja sam Ivana i tu sam da vas upoznam sa najzanimljivijim ljudima sa domaće IT i gaming scene. Da li se radujete vremenu kada je radno vrijeme od 9 do 5 u 4 zida kancelarije prošlost? Ako je odgovor pozitivan, imam dobru vijest za vas jer to vrijeme je možda bliže nego što ste očekivali. Ukoliko dolazite iz prošlosti i još uvijek niste čuli za coworking, prošetajte sa Jovanom kroz jedan ovakav prostor. Dobrodošli u Smart. Smart Office je coworking prostor koji raspolaže sa 30 radnih mjesta u samom centru Banja Luke. Infopult, ovdje je lounge area, najčešće ćete mene naći ovdje, a ne za infopultom. Prolazimo dalje. Ovdje očekujemo još malu kuhinjicu ako želite da ležite i radite. Ovo je prostor, odnosno na prizemlje koristimo za održavanje raznih predavanja, seminara i radionica. Šah, šoljice za čaj, jelku ste naravno primijetili. Sala za sastanke, mala ali veoma funkcionalna. 4 jako udobne stolice i plazma televizor. Znači svi naši stanari mogu besplatno da koriste salu za sastanke. To je dio paketa koji uzimaju. Fokus je na zelenilu, kaktusi. Dakle, ova mjesta su popunjena, ali naravno ima uvijek i slobodnih mjesta, tako da ako god da dođe, želi da proba, može da sjedne bilo gdje, mjesto ćemo mu naći. I nešto što je zanimljivo većini koji prvi put dođu kod nas, prednosti coworkinga. Prva i osnovna stvar jeste da mi pružamo svu potrebnu infrastrukturu. Dakle, imate radni sto, stolicu, računar i jako brz internet. Ne morate da razmišljate o tim nekim trivijalnim stvarima, da li će vam nestati interneta dok imate sastanak sa nekim iz Amerike ili gdje ćete da održite sastanak sa potencijalnim klijentom, naravno kod nas u sobi za sastanke. Ono što mi želimo da postignemo ovdje jeste da gradimo zajednicu, da ljudi koji dođu ovdje mogu da se druže, mogu da započnu nove projekte. Naravno, ako ne želite da se družite, niko vam neće smetati. Na sastanku sam. Ako imate auto i iPhone, onda ste vrlo vjerovatno već koristili aplikaciju koju je kreirao naš prvi gost. On je 29-godišnji programer koji radi iOS aplikacije, držao je razne kurseve, a za sve zainteresovane uskoro će da održi i jedan u Banja Luci. Parking aplikacija, odnosno Parking BiH služi da se uplati parking karta, ali tako, u gradovima u BiH. Osnovni problem je bio da ljudi zaboravljaju svoje registracije, to i nekako manje, a drugi problem je da zaboravljaju koji su brojevi telefona i onda puno olakšava kad odete recimo iz Banja Luke u Sarajevo, ne znate koje su, vidite tablo da je druga zona, samo nađete u aplikaciji, pošaljete poruku, riješili ste problem. Također da aplikacija što sam radio, to je što je moja ekipa radila, radili smo pakao radio, rock and roll stanca, tako da to preporučujem da pogledate, poslušate. Za strano tržište radili smo recimo Orundo, aplikaciju Orundo Vijena, jako fina aplikacija, preporučujem da skinete, pogotovo ako idete u grad Beč za Novu godinu, koja je posvećena muzejima i tako kulturnim stvarima. Također radili smo aplikaciju Climb Buddy za britansko tržište, to jest ljudi koji vole da se bave planinarenjem, to jest ono kao rock climbing, da mogu lako naći ljude u okolini, tipa ono kao idemo napadati tu i tu planinu. Uskoro bi trebao početi kursi u Banja Luci, to je predviđeno znači negdje januar, možda februar 2017. godine, tako da ko je zainteresovan, bilo bi poželjno da provjerite na klasteru Banja Luka, također da posjetite grupe kao što su Developers Banja Luka. Ako vas iOS striktno zanima, skoro smo pokrenuli Cocoa Heads, također Banja Luka, i to je prvi Cocoa Heads u Bosni i Hercegovini. Nadamo se naravno da će biti u Sarajevu i u Travniku i drugim gradovima po BiH. Preporučujem znači da na Facebook provjerite te grupe i ako imate šta pitati, postavite tamo pitanje. Bliže se praznici, a kada kažem praznici, mislim pokloni.
Ukoliko želite da obradujete sebe ili nekog vama dragog ljubitelja tehnologije i gadžeta, predlažem da pogledate savjet koji su za vas pripremili Karlo i Sergej. Aftertech kompanija koja radi inače budžet varijante periferije za sve moguće gaming situacije koje mogu da postoje. Najviše se baziraju miševe. U ovom slučaju riječ je o Bloody V8M mišu, standardna neka ergonomija miša za najviše dešnjake. Mogu ga koristiti levaci, s tim da nije baš preporučljivo. Standardnih 5 dodatnih tipki i 3 standardne tipke postoje na mišu, 5 se mogu programi bilovati. Najveća prednost ovog miša je u stvari što njegova cijena 50 maraka je stvarno fantastična cijena za gamerski miš. Genius je jedna od najpoznatijih kompanija koja proizvodi periferne uređaje i važi za jednu od najkvalitetnijih, mada kod nas je situacija da ljudi nisu baš puno upoznati i ne vjeruju Genius kao kompaniji i misle da su to uglavnom neki low-end jeftini proizvodi. Oni imaju jako zanimljiv miš za gamere. DTK ima 11 tipki, od kojih su 3 standardne, a 5 dodatnih na koje možete da programirate određene akcije koje hoćete u zavisnosti od igrice koju igrate. Te dodatne tipke su uglavnom namijenjene za igrače koji igraju mobe ili neke RPG-eve zahtjevnije koji imaju puno maga ili puno aktivnih tema u igrici. Cytek je kompanija koja inače odlikuje se nekim robotskim dizajnom već unazad milion godina i radi periferiju za gamere. Ja mislim da su postali popularni po svojim joystick varijantama. Ovdje je riječ o Mad Catz Red 3 mišu, znači verzija 3 koja ima verzije 5, 7 i 9 koje su puno bolje, ovo je neka budžet varijanta. Inače košta oko 110 maraka, ima solidnu preciznost, 3500 dpi i koristi se najčešće za neke RTS ili RPG igre slabo za FPS, može se koristiti zbog slabe preciznosti. Najveća prednost ovog miša je software koji omogućuje programabilnost različitih profila za različite vrste igara. Razer kao kompaniju ne trebamo puno predstavljati, čak i van domena gaming industrije poznata je mnogim ljudima zato što proizvode jako kvalitetne i dobre proizvode. Njihov flagship, možda najpopularniji, najpoznatiji miš je Death Adder, koji zaista pruža možda jedan od najboljih kombinacija uloženo dobijeno u odnosu na cijenu i kvalitete tog miša. Njegove tehničke specifikacije pružaju ogromne prednosti u odnosu na miševe u poređenju sa konkurencijom. 10.000 rezolucije tog miša je veoma zanimljivo zato što je podesiva i možete da je prilagodite za igranje svih igara, od FPS-a do MOBA, do RPG-a, do maltene svega. Ono što je zanimljivo za Death Adder je da software koji dolazi uz njega omogućava vam podešavanje gdje vi možete da pratite svoju aktivnost unutar igara, gdje vam on govori na primjer stvari koje vas interesuju za pojedine igre kao što je APM ili broj akcija po sekundi i dodatno usto možete da programirate tipke ili izgled boja koji može da svijetli u nekom elementu koji vi hoćete. Većina ljudi koji ga posjeduju ili koji ga imaju, koji bi ga htjeli kupiti ili koji uopšteno znaju za taj miš, govori da je on vjerovatno jedan od najboljih best buy miševa na tržištu. Cijena za naše uslove je možda malo veća, ona je 160 maraka, ali zaista kvalitet i sve što dolazi uz taj miš je zaista opravdava tu cijenu. Miš u koji su uspjeli da ugrade cijeli jedan numpad, znači 12 dodatnih tastera na miš, staviti je zaista bilo neočekivano. Ovaj miš je nezamjenjivo oružje za sve MMO, MOBA i slične igrače zato što ima ti stvarno 12 programibilnih tipki koje funkcionišu besprijekorno. Ergonomski namijenjen za dešnjake, ljevaki će ga jako teško koristiti i cijena mu je stvarno malo možda pretjerana, 260 maraka za miš izdvojiti je u našim uslovima, ali dobijete ga od nekog za poklon i riješite s problem. U ovom slučaju riječ je o wireless mišu, znači kablova nema, oslobodili smo ih se, gameri to počesto i ne vole, ali ovo je stvarno... Ne vjeruju ničemu bez kabla. Ne vjeruju ničemu bez kabla, ali ovo je stvarno model koji se može iskoristiti i u wireless modu. Dejan Mijatović za sebe kaže da je vječiti student apsolvent Akademije umjetnosti. Već 10 godina je zaposlen kao grafički dizajner i ilustrator, a kao strastveni gamer u posljednje vrijeme je zainteresovan za kreiranje karaktera i okruženja za videoigre.
Svoje crtanje i bavljenje ilustracijom, pogotovo digitalnom, je počelo na akademiji. Kada sam od rođaka dobio prvi Wacom tablet, grafičku tablu za crtanje, gdje sam odmah nekako ostavio akademiju i tradicionalno slikanje po stranu i bacio se na digitalno, jer je dalo mi je konačno tu mogućnost da se bavim dizajnom, što sam oduvijek želio, a u Banja Luci nisam imao prilike time da se bavim i da se školujem na taj način. Bavljenje takozvanim koncept artom za video igre ponekad malo i teško, jer to je proces koji je potreban na početku dugotrajnog procesa proizvodnje igrice i nekako je intenzivan tada, poslije on, da kažu, nekako zamre i tada programeri dolaze na scenu. Moj omiljeni karakter je jedan od vitezova koji sam radio tokom kratkih studija od mjesec dana na časovima Anthony Jonesa. To je par vitezova koji smo trebali da napravimo, ali nekako su mi najdraži jer je dosta vremena potrošeno u njih, gdje sam morao da kreiram priču za njih i sve. Nekako ušao sam u dubinu tog karaktera više nego što inače mogu da uđem tokom poslova koje dobijam. Preko interneta se može jako puno naučiti. Dosta je tutoriala, počev od YouTube-a gdje se mogu naučiti osnovne stvari, osnovni potezi, do tutoriala koji se naravno traju po, ne znam, do 10 sati i više, gdje pravi profesionalci govore od početka do kraja. Dobra stvar kod tih tutoriala je zato što se mogu stopirati, isprobati nešto tokom njih, sam ponovo nastaviti slušati i isprobavati sve slično. I mislim da sam kroz te tutoriale uspio dosta da naučim, mada školovanje kao što je akademija je potrebno zbog tog odnosa predavača, nekog iskusnog i studenta, učenika koji želi da nešto nauči, gdje može na licu mjesta dati korekcije da ne ide u pogrešnom pravcu. Bit svega ovoga što radim jeste da se bavim time stvarno što mnogo volim. Mislim da bi mogao raditi neke druge poslove, ali ovo je ono definitivno oko čega najviše znam, a ujedno i volim to da radim. Ovo bi mogao biti hobi, ali uz malo truda i malo angažovanosti i analiziranja samog sebe može da se pretvori u profesionalnu karijeru. Kako se dizajnom bavim već 10 godina, uvijek sam pokušavao da pored komercijalnog rada nekako napravim nekakav svoj projekat ili brand koji će biti popularan. Dosad sam ih razvio nekoliko i uvijek sam negdje nailazio na iste probleme. Onda sam počeo da tražim šta je uzrok tog neuspjeha i šta bi mogao da poboljšam. Pošto živimo u vremenu u kojem je jedna revolucija puno izraženija od ostalih, to je digitalna revolucija i demokratizacija digitalnog svijeta, shvatio sam da u suštini samo rješenje problema trebam tražiti u samom projektu, to jest u ideji. Shvatio sam da bitnu ulogu tu igraju društvene mreže. Vrlo brzo sam počeo da istražujem trendove koji su trenutno popularni i negdje sam naišao da je to taj hipsterski trend koji je trenutno najpopularniji na društvenim mrežama i pokušao sam nekako da ga uobličim i neku svoju ideju upakujem u sličnu stvar. Ono što dijeli ovo vrijeme od nekog prošlog jeste što imamo feedback u realnom vremenu. Znači, vrlo brzo, nakon sat, dva, kad postavimo određeni sadržaj na društvene mreže kao što su Instagram, Facebook, Snapchat ili nešto slično,
možemo tačno dobijemo feedback šta je to dobro, kako ljudi reaguju na to i slično. Savjetujem svim dizajnerima da ukoliko pokušaju da plasiraju nekakav svoj brand, prije toga urade temeljno istraživanje koje je prije svega besplatno, znači preko hashtagova na društvenim mrežama ili nekih alata na internetu mogu vrlo brzo da saznaju da li je to u trendu i otprilike neka očekivanja kako bi mogao proći taj brand kad se objavi na internetu. Negdje mi se ispostavilo nakon nekoliko projekata da sam uvijek riješio na istoj stvari, a to je ciljna grupa i kome prezentujem ideju. Naravno da su svi ti projekti imali dosta dobrih ideja, ali dobrih ideja meni ili nekom maloj ciljnoj grupi. Ukoliko učinite da veliki broj ljudi bude pristalica takve ideje i slično, onda ćemo doći do onoga zbog čega mi svi počinjemo te neke projekte, a to je neka monetizacija, to je konverzija same ideje, koji će naravno obezbijediti budžet za dalje razvijanje takvih ideja, a imamo jako mnogo primjera i na Instagramu i na Facebooku i na drugim društvenim mrežama projekata koji su krenuli onako jako bezazleno, a na kraju doživjeli svetski uspjeh i stvorili neku priču oko sebe koju niko nije mogao ni da zamisli. Kada bismo vas pitali ko po vašem mišljenju na našim prostorima najviše zarađuje, vaš odgovor vjerovatno ne bi bio gejmeri. Mnogi od vas vjerovatno nisu ni svjesni da na našim prostorima postoje ljudi koji se profesionalno bave gamingom. Gaming industrija je jedna od najbržih rastućih industrija u svijetu, što se kod nas baš i ne prepoznaje. Mi kaskamo za ostalim naprednim zemljama i u gamingu kao i u svemu ostalom. Ne ulažemo dovoljno, ne prepoznajemo to. Dota 2 i Dota 1 igram već oko 10 godina, profesionalno 3 godine. Zašto baš Dotu, a ne druge MOBA igre kao što su WoW i HOTS? Zato što su druge MOBA igre kopija Dota 1, a Dota 1 sam prvu počeo da igram i nekako zavolio i to je jedan od najvećih razloga zašto igram Dota. Kako sam došao do jedne profesionalne ekipe? Pa jednostavnim radom. Igrao sam prvo iz zabave, pa kad sam shvatio da sam dobar, probao sam učiti profesionalce, posle nekog vremena i nekih rezultata dobio sam poziv da igram za jednu profesionalnu ekipu. Organizacija koja je iz Rusije, to je jednostavno to. Nema neke velike politike, samo red i rad i doćete do svog cilja. Zahodi ko mnje na streamče. Radni vijek gejmera nije potpunosti definisan. Otprilike negdje 30 godina, kada čovjek želi osnovati porodicu ili posvetiti se nekim drugim stvarima. Ostale uloge u e-sportu, osim igračke, su ulozi analitičara, kouča, komentatora. Ja se nadam da ću jednom biti nešto od toga. Napraviti karijeru i živjeti od e-sporta nije lagano. Zarade mogu da dostignu neke milijonske cifre, ali to je sami vrh gaminga. Plate u nekim srednjim timovima su zahvalne, pogotovo za ove prostore, više nego dobre. Prije nekoliko godina u gamingu je bilo ako pobjediš budeš plaćen, ako izgubiš ne. To danas nije više tako. Danas postoje organizacije, odnosno klubovi koji daju fiksnu platu svojim igračima sa bonusom, tako da mnogo više igrača ili gejmera može da napravi karijeru i da živi od toga. Plate u ovim klubovima ili organizacijama variraju, zavisi od kom se mjestu nalazite. Od srednje do top ekipe mogu da iznose od 1000 do 15.000 dolara mjesečno. Neko ko nema nekog većeg dodira s gamingom o igricama, on će vam reći da je to pravi djecu debile i da nema ništa od toga, da je to čisto gubljenje vremena, ali ljudi ne raspoznaju granice između casual gaminga i professional gaminga. Profesionalni gaming ima veliku perspektivu i trebalo bi se to prepoznati više i više ulagati. To je jedan od načina da se poboljša situacija gaminga u Bosni i Hercegovini. Najviše sam učio preko YouTube-a i Udemy-a i zaradio sam preko više freelance platformi. U početku sam se bavio logo i grafičkim dizajnom, onda sam počeo da se interesujem za digitalni marketing, čime se i danas bavim više nego dizajnom. Imam svoj blog Freelance TNT gdje pišem o tome gdje se mogu naučiti stvari besplatno iz oblasti digitalnog marketinga, društvenih mreža, grafičkog dizajna i fotografije.
gdje se to može unovčiti i na koji način promovisati, kaže Aleksej. Trenutno na webu možemo da pronađemo Google Chrome ekstenzije za uopšteno skoro bilo šta čega se sjetimo. U moru dostupnih ekstenzija na Google javlja se dilema koje su prave ekstenzije za tip posla kojim se bavite. Top 3 ekstenzije za digitalni marketing koji bih ja pomenuo su Grammarly, Page Analytics i Unshorten Link. Grammarly je Google Chrome ekstenzija koja nam omogućava da ne pravimo pravopisne greške prilikom kreiranja sadržaja na engleskom jeziku. Uopšteno, nebitno da li pišemo na web stranici, na društvenim mrežama, da li kreiramo određeni e-mail adresu ili ostavljamo komentar na forumima, putem Grammarlya možemo biti sigurni da sve što napišemo na engleskom jeziku neće biti gramatički neispravno. Šta više, ukoliko smo napisali nešto, a nismo sigurni da li je to onako kako treba, ova ekstenzija automatski će nam sugerisati kako tačno treba da izgleda to što smo napisali. Osim Grammarlya, još jedna ekstenzija koja bih pomenuo naziva se Page Analytics. Putem Page Analytics je ekstenzija koja ima najbolju primjenu uopšteno na web sajtu. Page Analytics je ekstenzija koja nam omogućava da vidimo korisničko ponašanje na našem web sajtu. Ponašanje korisnika na našem web sajtu podrazumijeva to na kojim dijelovima web sajta se korisnici najviše zadržavaju, najviše provode vremena, na što najviše klikću i uopšteno na što najviše ne klikću i šta ih ne zanima na našem web sajtu. Korišćenjem Page Analytics ekstenzije imat ćemo apsolutan uvid o tome kako se korisnici ponašaju na web sajtu, što ćete kasnije moći iskoristiti u samu optimizaciju web sajta, u izgled vašeg web sajta, kao i povećanje konverzije i user experience na samom sajtu. Treća ekstenzija koja bih spomenuo za digitalni marketing naziva se Unshorten Link. Unshorten Link je ekstenzija koja nam omogućava otkrivanje pravog linka koji se krije iza nekih Unshorten Link aplikacija poput Bitly-a. Tako da ukoliko vidimo neki link koji nema jasno kreirano ime na što taj link vodi, putem Unshorten Link aplikacije možemo bez problema da vidimo prije klikanja na tu određenu stranicu gdje će ta stranica da nas odvede. Što se tiče SEO ekstenzija, što su jako bitne za osobe koje se bave digitalnom marketingom, top 3 koje bih ja pomenuo su WooRank, Check My Links i SEOquake. WooRank je Google Chrome ekstenzija koja nam omogućava da imamo apsolutan uvid kako naš website izgleda na web tražilicama. Korištenje ove ekstenzije može da nam pomogne u tome da optimizujemo vaš website, da bude što bolje rangiran na Google tražilicama, kao i da povećamo samu brzinu sajta. Check My Links je Google Chrome ekstenzija koja nam omogućava da provjerimo koji linkovi na našoj web stranici su nevažeći i samim tim da to popravimo, uklonimo. SEOquake je Google Chrome ekstenzija koja je jako slična WooRanku i ova ekstenzija nam također omogućava da imamo kompletan uvid u analitiku web sajta, kako je ona rangirana na Google i ostalim web tražilicama, koja je brzina odčitavanja stranice. Što se tiče marketinga na društvenim mrežama, top 3 ekstenzije koje bih izdvojio su Buffer, HotSuite i Drama. Manje više svi digitalni marketeri znaju šta je Buffer i koje su mogućnosti Buffera. To jest putem Buffera možemo da distribuišemo, da zakazujemo sadržaj koji želimo da objavimo na više tih društvenih mreža, da imamo kompletan uvid kako se ponaša naš objavljeni sadržaj, da vidimo kako reaguju korisnici na njega i uopšteno da koristimo analitiku Buffera kako bi optimizovali naše kampanje na društvenim mrežama. Slično Bufferu je isto i HotSuite. HotSuite ekstenzija je jako slična Bufferu i manje više nudi sve isto kao i sam Buffer. A Dramap je ekstenzija za društvene mreže koja se razlikuje od Buffera i od HotSuite-a po tome što ako se pretplatimo svaki dan na mail ćemo dobijati određeni sadržaj za koji smo već od ranije naveli da nas zanima. Tako da ukoliko se bavimo digitalnim marketingom, a pretplaćeni smo na Dramap, svaki dan dobijat ćemo mailove sa 5 do 10 linkova koji bi nas mogli zanimati da pročitamo ili da ga objavimo na kanale na društvenim mrežama.
Došli smo i do kraja današnjeg druženja. Za više pitanja, predloga i informacija pretplatite se na naš YouTube kanal i pratite nas na društvenim mrežama.